नमस्कार शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर 23 तारीख मंगलवार आज प्रथम खबर सरकार मार्गदर्शिका अनुसार स्थानांतर करा अलंकार महाप्रभु रत्न अलंकार स्थानांतर बैठक पर जिलापाल सूचना सरकार मार्गदर्शिका अनुसार स्थानांतरित करा अलंकार आज सकाळ 10 भक्तों प्रवेश उपर कटकणा भक्त उत्तर द्वार दे महाप्रसाद आनंद बजार जाइपारे केवल पालिया सेवक श्रीमंदिर भितर को जाइपारे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मध्य श्रीमंदिर पालिया सेवक 11 जणिया टीम सदस्य पास देखाई भीतर को जिबे रत्न भंडार मरामती और संरक्षण कार्य संपूर्ण होगा परे आज अस्थायी रत्न भंडार रखा जाइथिबा श्रीजीउंकर अलंकार स्थायी रत्न भंडार को नियाजिबो राज्य सरकार मार्गदर्शिका अनुसार स्थानांतरित करा जिवो एथिपई आज सकाळ 10 सर्वसाधारण दर्शन बंद हेबा सह श्रीमंदिर नाट्य मंडप एवं जगमोहन शोध करा जिवो रत्न भंडार स्थानांतर कार्य समापन परे प्रवेश कटकणा प्रत्याहार तथा दर्शन स्वाभाविक हेबो परवर्ती खबर देश में लागू है नुआ जीएसटी अरुणाचल प्रदेश देशवासी को अभिनंदन जणाइले मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा गस्तर अछंती देशर नुआ जीएसटी हार लागू होइतिबारु अरुणाचल प्रदेशर राजधानी ईटानगर में मोदी देशवासी को अभिनंदन जणाइबा सहित व्यवसायी मानक सहित आलोचना करिसंती नुआ जीएसटी हार द्वारा साधारण लोकों ठारू आरंभ करी व्यवसायी समस्ते लाभवान हेबे राजधानी ईटानगर 5100 कोटी टंकार अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती एथिरे सियोम उप बेसिन रे विकसित हेबाकु थिबा हिओ जलविद्युत प्रकल्प एवं टाटो 1 जलविद्युत प्रकल्प अंतर्भुक्त रहिछि ईटानगर 5100 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती दुई राज्य रे विभिन्न प्रकल्प पई 5127 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि त्रिपुरा राजधानी अगरताल रे विभिन्न कार्यक्रम पर अगरताल रो मोदी हेलिकॉप्टर रे त्रिपुरा रो उदयपुर जिबे सेठारे 524 वर्षर पुराना माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पुनः विकास काम उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि एई मंदिर रो विकास पई 70 कोटी टंका खर्च करा जायछि हेलीपैड रो मोदी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पर्यंत 12 किलोमीटर रोड शो करिवे परवर्ती खबर दशहरा बेले प्रबल वर्षिब चलित वर्ष फिका पड़ी पारे दशहरा उत्तर पूर्व बंगोपसागर एवं आखपाख अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि या सहित जड़ित घूर्णिबल समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापीछि यह आगामी 24 घंटा भितर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो फल राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही सेप्टेम्बर 25 तारीख पाखापाखि आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना रही पूर्व केन्द्रीय एवं संलग्न उत्तर बंग सागर आउ एक नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना अछि यह 26 तारीख पाखापाखि अवपात परिणत होबार संभावना रही दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना अछि परवर्ती खबर पाकिस्तान को राजनाथों परोक्ष धमक कहले दिन आसिबो पीओके भी कहबा आमे भारतर मरकोरे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एई अवसर में बड़ बयान रखिजंती प्रतिरक्षा मंत्री से कहिसंती दिने एमिति समय आसिबो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पीओके कहबो से मध्य भारतर युद्धर आवश्यकता पड़िबो नाही सेमाने आपे आपे मिसिबे पीओकेवासी स्वाधीनता चाहूछंती मरकोरे पहुंचीबा परे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राबर्ट रे भारतीय समुदाय सह मत विनिमय करछंती परवर्ती खबर चिटफंड क्षतिग्रस्तों को 49 कोटी टंका क्षतिपूरण दे सालेनी सरकार मौसुमी अधिवेशन चतुर्थ दिन में मध्य विरोधी हट्टगोल जो गृह अचलावस्था रही गृहर मध्यभाग को आसी होहल्ला करबा परे अपराह्न 4टा जाए मुलतवी घोषणा करछंती बाचस्पति एहारी मध्य बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दासको एक लिखित प्रश्नर उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एई प्रश्न चिटफंड क्षतिग्रस्तों को नहीं विगत 14 मास मध्य चिटफंड क्षतिग्रस्तों को केते टंका फेरस्त करिसंती ओ केते क्षतिग्रस्त चिन्हट होइसंती ताहाकु नै सूचना मागिथिले एहा सहित क्षतिपूरण टंका देबाकू बजेट रे केते टंकार प्रावधान रहिछि जदि कोनोसी प्रावधान नाही तेबे सरकार टंका केउठु आनिबे बोली प्रश्न करथिले गौतम बुद्ध दास बीजेडी विधायकों प्रश्नर लिखित उत्तर रखिसंती मोहन माझी मुख्यमंत्री सूचना मुताबक गत 14 मास मध्य चिटफंड क्षतिग्रस्तों को 49 कोटी 67 लक्ष 68,548 टंका मिली मोट 1,33,755 जन क्षतिग्रस्त जमाकारी को क्षतिपूर्ण बाबद को टंका देइछंती सरकार परवर्ती खबर निज दहरे किरासिन ढाली लगाइथिले बळंगा पीड़िता विधानसभा उत्तर रखिले मुख्यमंत्री निज दहरे निजे किरोसिन ढाली लगाइथिले बळंगा पीड़िता एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था डाक्तर पीड़िता जमानबंदी जमानबंदी लिपिबद्ध करथिले आउ एथिरे पीड़िता कहिथिले जे से निजे निज ऊपर किरासिन ढाली निया लगाई देथिले सोमवार विधानसभा आसीछि एमिति किछि चांचल्यकर तथ्य बीजेडी विधायक अनंत नारायण जेना एने विधानसभा प्रश्न करथिले जहार उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री विधायक प्रश्न करथिले जे बळंगा पीड़िता घटना रे 3 जन दुर्बृत्तों संपृक्ति अछि बोली पीड़िता बयान देथिले कि ना अन्य केही साक्षी नथिबा जानी
पुलिस प्रकृत अपराधी को सुरक्षा देवाक चेष्टा करथिला। एही संपर्क में लिखित उत्तर रखी मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते जुलाई 19 तारिख में पुरी बलंगा थाना रे पीड़िता मां अभियोग करथिले जे किछि अजणा लोक तांको झीओकु बलपूर्वक नदी कूलकु नै किरोसिन एवं पेट्रोल ढाली हत्या करबाक चेष्टा करथिले। एही आधार रे मामला रुजु करा जाय तदंत करा जायथिला। परे परे पीड़िता चिकित्सा पई तांको दिल्ली एम्स को पठाई दिया जायथिला। दिल्ली एम्स रे 14 दिन काल चिकित्सा चलिथिबा बेले पीड़िता जनक आखि बुझिथिले। तेबे आखि बुझिबा पूर्व पीड़िता जमानबंदी लिपिबद्ध करा जायथिला, जेउथिरे से निज निज उपरे किरोसिन ढाली लगाइथिबा कहिथिले। जहा नै विधानसभा उत्तर रखिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर आरबीआई रो नुआ गाइडलाइन क्रेडिट कार्ड रे देई होबनी घर भड़ा सेवा बंद कला रेंट पेमेंट एप्स। आरबीआई भड़ा सेवा संपर्क रे एक नूतन सर्कुलर जारी करिछि। एही अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर एवं पेमेंट गेटवे गुड़िक वर्तमान केवल से व्यवसायिक सहित कारबार प्रक्रियाकरण करि परिबे जहांक सहित सेमानकर सीधासलख संपर्क अछि किंबा जहार केवाईसी समाप्त होईछि। यार अर्थ होउछि जे घर मालिक माने साधारणतः पंजीकृत व्यवसायी नुहंती, तेणु ए प्लाटफॉर्म गुड़िक माध्यम रे क्रेडिट कार्ड पेमेंट सेमानक अकाउंट को स्थानांतर करा जाई परिबो नाही। परवर्ती खबर राज्य रे गत 3 वर्ष रे 23,130 जन नवजातक मृत्यु होईछि। नवजात मृत्यु को नै विधानसभा रे तथ्य चिंताजनक। गत 3 वर्ष भितरे 23,130 नवजातक मृत्यु होईछि। मां गर्भरे 34,284 जन शिशुक मृत्यु होईछि। प्रसव समय रे 2,064 जन गर्भवती मृत्यु होईछि। विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग उत्तर रखिचंती। तेबे विधानसभा आरंभ गृह रे विरोधी हट्टगोल होहल्ला होइतिला। मात्र 7 मिनिट चली पारिथिला गृह। परवर्ती खबर भारी पड़िला सुकेश प्रीति जैकलिन को गोटिए परे गोटिए झटका। ठक सुकेश चंद्रशेखर सह जोड़ी होई गोटाए परे गोटाए झटका खाई चलीचंती अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज। दिल्ली हाईकोर्ट पर फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज एवं ठक सुकेश चंद्रशेखर सहित जड़ित 200 कोटी टंकार ठकेई मामला रे सुप्रीम कोर्ट रो एक बड़ झटका पाइछंती। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए मामला खारज करबा पई ताको आवेदन शुणाणी करबाको मना कर देइछंती। बांग्लादेश रे शेख हसीना सरकार पतन पर केतक बांग्लादेशी आतंकी गोष्ठी पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई सहित हाथ मिलाइछंती। सेमाने भारतर उत्तर पूर्व रे अशांति सृष्टि करबा पई लगातार प्रयास करुछंती। पाक बांग्लादेश रो मिलित षड्यंत्र संपर्क रे प्रमाण मिलिबा पर सुरक्षा एजेंसी गुड़िक हाई अलर्ट रे अछंती। मणिपुर विष्णुपुर गत सेप्टेम्बर 19 तारिख में आसाम राइफल्स उपरे होइतिबा आक्रमण रे 2 जन जवान शहीद होइचंती। स्थानीय उग्रपंथी को अस्त्र जोगाण रे विदेशी शक्ति को हाथ रहितिबारु सीमा रे सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जायछि। बेआईन अस्त्रशस्त्र चोराचालान वृद्धि पाइथिबारु सेना हाई अलर्ट रे रहिछि। परवर्ती खबर 15 मास रे विजिलेंस हाथ रे 199 जन सरकारी बाबू 77 टी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रुजु करछि विजिलेंस। गत 15 मास मध्ये विजिलेंस हाथ रे 199 जन सरकारी बाबू धरा पड़िलेनी। 199 दुर्नीति सरकारी अधिकारी को धरिलानी विजिलेंस। गत 15 मास रे 77 टी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रुजु करछि विजिलेंस। लांच नेबा अभियोग रे रुजु होइछि 122 टी मामला। मोट 202 कोटी टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति जबत करछि विजिलेंस। एने विधानसभा रे सूचना दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एने विधानसभा रे सूचना दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर राज्य रे आईएएस आईपीएस मरुडी। राज्य रे आईएएस आ आईपीएस को मरुडी। राज्य रे आईएएस आ आईपीएस को मरुडी। खाली पड़छि 182 पोस्ट। राज्यर विधानसभा प्रश्नोत्तर एमती किछि तथ्य एवं सामना को आसीछि। सूचना मुताबक राज्य रे एबे मध्ये 182 आईएएस आईपीएस आ आईएफएस पदवी फांका पड़िछि। सूचना मुताबक राज्य रे एबे मध्ये 182 आईएएस आईपीएस और आईएफएस पदवी फांका पड़िछि। एने लिखित सूचना दैछंती खोद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे बीजेडी विधायक अरुण साहू प्रश्न रे उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर मृत्यु शिशुर परिवार को 4 लाख टंकार सहायता। कैपिटल हॉस्पिटल रे जने शिशुर मृत्यु होईछि। एही घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करबा सह क्षतिपूर्ण बाबद रे मृतकक परिवार को 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करछंती। मृत शिशुर बापा जने ऑटो ड्राइवर। शिशुर मृत्यु परे परे परिवार वर्गक दुख रे शामिल होउछंती स्मार्ट ऑनलाइन ऑटो संघ। रास्ता रे ऑटो रखी करुछंती आंदोलन। विमानबंदर छकरू कैपिटल हॉस्पिटल छक जाय रास्ता अवरोध होईछि। तेणे चिकित्सा अभाव शिशुर मृत्यु होइतिबा अभियोग आसीछि। एही प्रतिवाद समय पुलिस ऑटो चालकों को बाड़ेबार उत्तेजना प्रकाश पाइतिला। कैपिटल हॉस्पिटल रे जने शिशुर मृत्यु होईछि। घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करबा सह क्षतिपूर्ण बाबद रे मृतकक परिवार को 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करछंती। परवर्ती खबर कांग्रेस रो अनस्था नोटिस आग्रह। कांग्रेस रो अनस्था नोटिस आग्रह कले बाचस्पति। गृह रे अचल जो अवधि सरी जणाइले। अनस्था नोटिस आसीबार परदिन गृह को आनिबा पई निर्देश देइथिले। मात्र गृह स्वाभाविक नथिबार गृह को आसी पारि नथिला। जहा पर सोमवार 4टा रे गृह कार्य आरंभ हेबा पर गृहर मध्यभाग को आसी हट्टगोल करिसेंती कांग्रेस विधायक। यासह कांग्रेस अभियोग आनिछि जे विधानसभा एही एक षड्यंत्र। परवर्ती खबर निज नागरिकों ऊपर एयर स्ट्राइक कला पाकिस्तान सेना 30 मृत।
ନିଜ ଦେଶରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ 30 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁଆ ପ୍ରଦେଶରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଯେଉଁ ଖାଇବର ପଖତୁଆରେ ମାତ୍ର ଦାରଗ୍ରାମ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ତାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ରାତି 2ଟାରେ ତିହାର ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁରେ ଏକ JF-17 ବିମାନରୁ ଅତି କମରେ 8ଟି LS-6 ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସେହି ଅପରେସନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ TTPର ଆଡ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଲଗାତାର ବୋମା ମାଡର ଶିକାର ହେଉଛି ଏବଂ ନିରୀହ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇବ। ଆମେରିକା ଯିବେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ। ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଗୋୟଲ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯିବେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଭାରତ ତରଫରୁ ମୂଲଚାଲ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ରହିବେ। ଚଳିତ ମାସ 16ରେ ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି ଗୋୟଲ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 3621 CSP ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉଟଲେଟ୍। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଅପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 3621 CSP ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟଦସପଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତ୍ୱରିତ ସେବା ପାଇବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କଣ ଓ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା BCCSP ଏବଂ IBP ଆକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା LPG ସଂଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା LPG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ନୂତନ LPG ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଜମାମୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ 25 ଲକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.60 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2030 ସୁଦ୍ଧା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସରୁ 500 ଗିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 5100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, 2030 ସୁଦ୍ଧା ସୌର, ପବନ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସରୁ ଭାରତ 500 ଗିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏହି ଦିଗରେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୂଆପଡାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡାର ବିକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବେ। ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ନିରହଂକାର ଗୁଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଢୋଲକିଆ ବାବୁଙ୍କ ଅଧୁରା କାମକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର GST ହ୍ରାସ ପରେ 700 ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦାମ କମାଇଲା ଅମୁଲ। ଘିଅ, ବଟର, ପନିର, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମେତ 700ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କଲା ଅମୁଲ। ଏହି ନୂଆ ଦାମ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅମୁଲର 1 ଲିଟର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ 195 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 180 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅମୁଲ ଡାର୍କ ଓ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ 150 ଗ୍ରାମ 200 ଟଙ୍କାରୁ 180 ଟଙ୍କା ହେବ। କାରଣ ଏହି ଉତ୍ପାଦର GST 18% 5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି 500 ଗ୍ରାମ ଅମୁଲ ବଟର 305 ଟଙ୍କାରୁ 285 ଟଙ୍କା ଓ 5 ଲିଟର ଘିଅ 3275 ଟଙ୍କାରୁ 3075 ଟଙ୍କା ହେବ। GST 12ରୁ 5% ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ସବୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 421ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 860ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 411ଟି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ 449ଟି ମୌଳିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ସରକାର କେବେ ଆଉ କେତେ ନୂତନ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହାର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 421ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବଦଳାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କିଣାଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି।